عسلامة، محمد عليا رئيس بلدية مساكن. احنا بدينا من 2014 مع المجتمع المدني. سيتي الانطلاقة كانت مع جمعية مساكن 2050، وقت بدينا نخمموا في استراتيجية للبلاد، في استراتيجية للمدينة، كيفاش نجموا on peut développer cette ville وكيفاش on peut créer des projets للبلاد هذه. وبعداش جاء البرنامج مدينتنا اللي فيه 9 بلديات، وكان من ضمن البلديات هذه بلدية مساكن اللي هي انخرطت في المشروع هذا ولا في البرنامج هذا. والحمد لله اليوم عندنا استراتيجي حاضر، الرابور فينال حضر تطبع في كتاب مزيان، كتاب قيم فيه كل شيء. ريان كو باش نعطي شيفر يلخص كل شيء. عندنا 36 بروجي probable. C'est le premier objectif de la stratégie, c'est d'avoir une vision et d'avoir une planification واضحة dans le futur. وهذاك علاش كي نحكي اليوم نحكي شوية على مساكن. Donc le premier objectif c'est d'orienter la dynamique de développement, c'est très important. Kif c'est un outil de dialogue et de partenariat مع les acteurs الكل، سواء l'État، سواء la société civile، سواء le secteur privé ولا حتى les bailleurs de fonds étrangers ou غير ذلك. فما كيف la création d'une dynamique de partenariat multi-acteurs avec pour réaliser ou bien pour exécuter cette stratégie. فما promouvoir le développement futur للمدينة المساكن، surtout وقت نحكي على مساكن، pour avoir une économie structurée optimale, une économie اللي هي qui préserve le patrimoine, une économie qui optimise la gestion du territoire, une économie qui valorise l'identité locale. C'est très important هذا الكل. Donc وقت اللي نحكيو اليوم على الأوبجيكتيف برشا احنا تقريبا لخصناهم في 4 axes مهمين. C'est l'axe territorial, ou bien si on veut l'appeler, c'est l'axe urbain, l'urbanisme. Le deuxième, c'est l'axe social. Le troisième, l'axe environnement. Et le quatrième, c'est l'axe économie. Donc, هذولا تقريبا les 4 objectifs de la stratégie interne pour avoir une gestion optimale de les 4 axes à travers la planification future de مدينة مساكن أو بلدية مساكن بالمعنى الكبير. On est chanceux, il n'y avait pas de coût كبير بالنسبة للمساكن. من الأول كانت الخدمة ما بين البلدية ولا سوسيتي سيفيل في إطار ان دياغنوستيك صار من الأول بكل باش عرفنا شنو هو مساكن. بعدها هي جاء لاديزيون في البروغرام مدينتنا، وهنا نحب نشكر احنا لا فان سيتي اليوم اللي هي كانت قبل لا فان بيتي، لي بارتنير نتاعنا كيما جي زاد، كيما سيتيز اليانس، كيما ميد سيتي. كنا ننسى شي حد يتغش عليا، مي تقريبا فما برشا اللي كانوا معنا خدموا معنا. فما دي زيكسبير، فما كيف لاسبي بارتيسيباتيف ايتي تري امبورطون، خاطر ما تنجمش تخدم وحدك كاداره، ما تنجمش تحط برامج وحدك. دونك مهم جدا باش تعرف العباد، وهذا يدخل زاد كيف علاش فكري قلت لوبجي تيريتوار سي تري امبورطون، خاطر هذاك سي اهم نقطه في اليوم في الحكم المحلي في البلديات، انه اليوم دور المواطن مهم جدا في اتخاذ القرار وفي برمجه المشاريع وفي التخطيط المستقبلي لاي بلديه. لا بروجيكسيون فوتور تاع الاس دي في سي لا بروجيكسيون كيما حكيت بكري على 4 شارت. فما لا شارت urbaine اللي هي فيها ليكيليبر سوسيو سباسيال دو تيريتوار، فيها ان سونتر فيل بروبر، اون سيركيلاسيون فلويد accessible وما إلى ذلك. فيها زاد كيف c'est la valorisation de l'identité تاع البلاد والمحافظة على نسيج عمراني يكون منظم. La charte économique, c'est avoir une économie structurée et ouverte sur l'international, c'est très important. Et peut-être des pôles commerciaux, la vocation elle est dans l'axe commercial et l'axe service أكثر حاجة، ماهيش industriel برشا
ماهيش agricole زاد برشا. Mais la vocation principale c'est le service ou bien les services et la vocation commerciale c'est très important, surtout avec le nombre des sociétés commerciales qui exercent في مساكن. نفس الشيء نحكيو على الدياسبورا اللي هما لي زيميغري لبرا، مساكن عندها تقريبا 70,000 في الخارج. 70,000 c'est un capital humain, c'est un capital financier et c'est un capital de développement assez important.